ओम नमः शिवाय। मंदराचल गौरी देवींकर स्वागत स्वयं महादेव देवींकर ओ निजर उत्कृष्ट स्वरूप तथा पारस्परिक अविच्छेद्य संबंध उपरे आलोकपात करिबा परे देवींक संगरे आसीथिबा व्याघ्रकु निजर गणाध्यक्ष करी अंतपुरर द्वार देशरे सोमनंदा नंदी नामरे प्रतिष्ठित करिबा प्रसंग। ऋषि माने कहिले निज शरीर को दिव्य गौरवपूर्ण करिबा परे गिरिजा कुमारी देवी पार्वती मंदराचल प्रवेश करी स्वामी संगे किपरि मिलित हेले प्रवेश काल रे तांक द्वारदेश रे थिबा गणेश्वर माने कौन कले एवं महादेवतांकु देखि तांक संगे किपरि व्यवहार कले। वायुदेव कहिले जो प्रेममय रस द्वारा अनुरागी पुरुषर चित हरण हो जाए जे से भली परम रस को यथार्थ रूपे वर्णना करवा असंभव। द्वारपाल अति उत्सुक होई देवींक बाट चाही बसिथिले। महादेव मध्य तांका आगमन पाई उत्सुक थिले। देवी भवन रे प्रवेश करिबारु से संचित होई अनुराग भरा चाहाणी रे तांका आड़को चाहिले। देवी मध्य तांका आड़को सेही भाव रे चाहिले। सेतेबळे भवन रे थिबा श्रेष्ठ पार्षद माने देवींक वंदना कले। तापरे देवी विनययुक्त बाणी किछि भगवान त्रिलोचन को प्रणाम कले। से प्रणाम करी उठू उठू परमेश्वर आनंद रे तांको दुई हाथ रे उठाई आलिंगन कले। तापर स्मित हास पूर्वक एक लय तांक मुख चंद्रर सुधापान करने को लगिले। यहाँ परे से प्रथमे निज तरफरु कथा आरंभ कले। देवाधिदेव महादेव कहिले हे सर्वांग सुंदरी प्रिय तुमर मनोरथ कौन सुंदर दूर होईगला। जेतेबेले तुमर क्रोध देखी तुमको अनुन्नय विनय करिवार कौनसी उपाय मते दिशिला नाही। यदि साधारण लोकंक परि आम दुहिंकर भितरे परस्पर को अप्रिय लागिबा भली कारण विद्यमान रहिब तेबे तो ये सचराचर जगत नष्ट होई गला बोली जान। मो अग्निर मस्तकरे तीत आउ तुमे सोम मस्तकरे आम दुहिंकर हेतु ये अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित। जगतर हित पाई स्वेच्छारे शरीर धारण करी विचरण करुथिबा आम दुहिंकर वियोगरे ये जगत निराधार होइजिब। एथिरे शास्त्र निर्दिष्ट जुक्ति युक्त अन्य एक कारण मध्य अछि। ये स्थावर जंगम रूप जगत वाणी अर्थमय अटे। तुम्हें साक्षात वाणीमय अमृत एवं अर्थमय परम उत्तम अमृत ये दुईटी अमृत कण परस्पर ठार पृथक हो पारिब। तुम्हें मोर स्वरूप को बोध कराउथिबा विद्या एवं मु तुम प्रदत्त विश्वास पूर्ण बोध द्वारा ज्ञातव्य परमात्मा अटे। आमे दुहे यथाक्रमे विद्यात्मा और वेदात्मा तेबे आम दुहिंकर वियोग हेबा कौन संभव। मोर प्रयत्न रे जगतर सृष्टि संहार करे नाही। एकमात्र आज्ञा द्वारा ही समस्तंकर सृष्टि संहार हुए। आउ सेही परम गौरवपूर्ण आज्ञा तुमे अट। ऐश्वर्यर एकमात्र सारा आज्ञा शासन कारण ताहा ही स्वतंत्रतार लक्षण। आज्ञार विजुक्त हेबा परे मोर ऐश्वर्य आउ कौन रहिब। आमे परस्पर ठारू नियुक्त होई रहिबा कदापि संभव नुहे। देवतांकर कार्य सिद्धि उद्देश्य ही मुसे दिन लीला पूर्वक व्यंग्य वचन कहिथिली। तुमको भी तो एक कथा अज्ञात नथिला पुणी तुमे कुपित काहीकि होई गल। सुतरां यह मानिबा को पड़िब जे तुमे मो उपरे जो क्रोध कल ताहा भी त्रिलोकर रक्षा निमंते अभिप्रेत थिला। कारण तुम ठारे एपरी किछि भी नाही जहा जगत पाई अनर्थकारी हेबो। परमेश्वर शिवंक प्रति श्रृंगार रसर सारभूत भावर आकृतिम जन्मभूमि देवी पार्वती स्वामींकर से मधुर मनोहर कथा को सत्य मणिले एवं स्मित हास करी नीरव रहिले।
ଲଜ୍ଜାରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କୌଶିକୀଙ୍କର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। କୌଶିକୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେବୀ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି। ଦେବୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ କୌଶିକଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି? ସେପରି କନ୍ୟା ଏ ଜଗତରେ କେହି ନଥିଲା କି କେହି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେହି କହି ଦେବୀ କୌଶିକୀଙ୍କର ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ନିବାସ ତଥା ରଣାଙ୍ଗନରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟିନୀ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି ତାଙ୍କ ବଳ ପରାକ୍ରମର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କୌଶିକୀ ତାଙ୍କର ଉପାସକକୁ ସଦା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କଥା କହିବେ। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଜଣେ ସଖୀ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲା। ତାହାକୁ ଦେଖି ଦେବୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ବ୍ୟାଘ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରି ମୋର ଉପାସକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଇଏ ତପୋବନରେ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଇଏ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଏବଂ ମୋର ରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ଇଏ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମହେଶ୍ୱର, ଯଦି ମୁଁ ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀର ଆଜ୍ଞାରେ ମୋର ଅନ୍ତପୁରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ରକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରଣ କରି ସ୍ଥାନ ପାଉ। ବାୟୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ମଧୁର ତଥା ପରିଣାମରେ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଶୁଭ ବଚନ ଶୁଣି ମହାଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରତ୍ନଜଟିତ ବିଚିତ୍ର କବଚ ତଥା ରକ୍ଷକୋଚିତ ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଗଲା।